let's just say a prayer for Charles. Reach out your hands towards the front and let's pray. Dear Jesus, please be with my brother and his interpreter. Bless them with the words that you wish them to speak. Lord, give them the anointing of the Spirit and the blessing of God. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. I'll leave that there. So, good afternoon, everyone. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. How are you? Apa kabar? Put your hand up if you've fallen asleep already. Angkat tangan saudara jika engkau sudah tertidur. Not many. 2. Hanya 2. Okay, I want to talk to you this afternoon about zeal and faith. Saya akan berbicara kepada saudara sore hari ini mengenai ketekunan dan iman. And the scripture we've been given is from 2 Kings chapter 10 and verse 16. Ayat yang diberikan kepada kita pada sore hari ini adalah dari 2 Raja-Raja bab 10 ayat 16. And it's just one very short sentence. Dan itu adalah sangat singkat. And it says, "Come with me and see my zeal for the Lord." Datanglah bersama-sama dengan aku dan lihatlah ketekunanku bagi Allah. So let me just put this into the context for you. Jadi saya akan memberikan ini dalam konteksnya kepada saudara. Jehu has been anointed king of Israel. Yehu dinobatkan sebagai raja di Israel. And he's anointed by a prophet who was sent by Elisha. Dan dia dinobatkan berdasarkan nubuatan dari Nabi Elisa. And he has to take power and destroy the enemies of Israel. Dan dia harus melawan musuh-musuh bangsa Israel. And the enemies are those who worship false gods. Dan musuh-musuhnya adalah mereka yang menyembah ilah-ilah lain. So what he does is he takes some people with him. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengambil beberapa orang bersama dia to witness what he's going to do. Untuk menyaksikan apa yang akan dia lakukan. And that's why he says, "Come with me and see my zeal for the Lord." Maka dia mengatakan, marilah bersamaku dan lihatlah ketekunanku untuk Allah. So he wants to show them, jadi dia ingin memperlihatkan kepada mereka how passionate he is, betapa bersemangatnya dia about his relationship with the Lord. Bagaimana dekatnya atau relasi dia dengan Allah. And he has complete faith, dan dia mempunyai iman yang sungguh-sungguh lengkap that God is with him. Bahwa Tuhan beserta dia. Now you and I, dan saudara dan saya, we need to be men and women of faith. Kita harus menjadi pria dan wanita dalam iman. Because when we say that we know the Lord and we love him, karena ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Allah dan kita mencintainya, and when we say that we're listening to him as he speaks to us and guides us, dan ketika kita berkata kita mendengarkan ketika dia berbicara dan membimbing kita, we then have to do what he's telling us. Maka kita harus melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita. So it's not just an idea. Jadi bukan hanya suatu ide. It becomes practical. Jadi harus dilakukan dalam perbuatan yang nyata. And it becomes practical because we walk out our faith. Dan itu menjadi nyata karena kita melangkah di dalam iman. Now faith is often symbolized as a ship's anchor. Dan iman seringkali dilambangkan dengan jangkar dari kapal. And the reason is that faith is something that holds us in our position. Karena iman seringkali yang membuat kita terikat dengan posisi kita.
And it does that even when storms break upon us. Itu terjadi bahkan ketika badai datang kepada kita. So faith is something we hold on to, Jadi iman adalah sesuatu yang kita menjadi pegangan kita, but we have to put it into practice. tapi kita harus juga melakukannya di dalam perbuatan. Psalm 37 and verse 5 Mazmur 37 ayat yang kelima says three things. mengatakan 3 hal. It says, commit everything you do to the Lord. Mazmur It's very short. 37. Psalm 37 verse 5. It's very short. Commit, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. trust Him Percaya kepada Dia and He will help you. dan Dia akan menolong saudara. So there's three things there. Ada 3 hal di sini. Commit everything to Him, Percayakan semuanya kepada Dia, trust Him, percaya, and He will help you. dan Dia akan melakukan untuk saudara. Jadi pertama komit, serahkan, dan Dia akan melakukannya kepada saudara. So why is faith and zeal important? Jadi mengapa iman dan keteguhan sangat penting? It's because it's the way we respond to God. Karena itu adalah tanggapan kita kepada Allah. We say, Lord, I believe, Kita berkata, Tuhan, aku percaya and I'm going to do it. dan aku akan melakukannya. In the Catholic Catechism, Dalam Katekismus Gereja Katolik, section 161, chapter 161, it says, believing in Jesus Christ percaya kepada Tuhan Yesus and in the one who sent him for our salvation dan yang mengutus kita untuk keselamatan kita is necessary adalah keharusan for obtaining Untuk that salvation. untuk mendapatkan penyelamatan. So we have to believe in Jesus Jadi kita harus percaya kepada Yesus and in the one who sent him dan kepada yang mengutus Dia in order to take hold of salvation. untuk mendapatkan keselamatan. We have to have faith. Kita harus mempunyai iman. Believing is all about faith. Percaya membutuhkan iman. A strong faith will make us full of zeal for the Lord. Repeat it. A strong faith Iman yang teguh akan membuat kita will make us full of zeal penuh semangat untuk for the Lord. Tuhan. Amen. Amin. It's an entirely free gift of God. Itu adalah suatu yang gratis dari Tuhan. We ought to call this conference the free conference. Kita dipanggil ke dalam konferensi ini dengan konferensi yang free. Not because you haven't paid to come. Bukan berarti Anda harus membayar untuk mendatang, You have to do that. tapi Anda harus melakukan. But once you get here, Tetapi ketika saudara berada di sini, everything God gives you segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara is free. adalah gratis. Amen. Amin. Love is free. Kasih adalah Grace gratis. is free. Pujian adalah gratis. Faith is free. Iman adalah gratis. Zeal is free. Semangat adalah gratis. But when you've got it, Tapi ketika saudara menerimanya, you have to do something with it. Anda harus melakukan sesuatu dengan itu. I met an American a few years ago. Saya bertemu dengan seorang Amerika beberapa tahun yang lalu. I was flying from Sweden back to England. Saya terbang dari Swedia ke Inggris. And I got on the plane early in the morning. Dan saya terbang pagi-pagi. It was a very wet and grey weather. Dan itu dalam cuaca yang basah dan berkabut. And I sat in the window seat. Dan saya duduk di pinggir jendela. And next to me came this American. Dan di sebelah saya duduk seorang Amerika. And in the third seat, a man from the West Indies. Dan di bangku yang ketiga ada orang dari India Barat. We had a couple of words. Kami memulai beberapa percakapan kecil. And the plane took off. Dan
pesawat mulai mengangkasa. And when we got above the clouds, Dan ketika kita melewati kabut, it was awan, a beautiful day. itu adalah hari yang sangat Sun indah. shining. The sun. Matahari yang bersinar. And I took out my Bible Dan saya mulai membuka kitab suci saya and turned to Psalm 19, dan membaca dari Mazmur 19. which is all about the glory of God in the heavens. Itu bercerita mengenai kemuliaan Tuhan di surga. So I was reading my Bible and looking out of the window. Dan saya mulai membaca kitab suci dan memandang ke jendela. After a minute, I noticed the American was reading the Bible over my shoulder. Dan ketika saya melirik, ternyata orang Amerika ini sedang membaca juga kitab suci saya. He said, "You're reading Psalm 19. Dia mengatakan, engkau membaca Mazmur 19. Yes, I said. Saya katakan iya. He said, "My favorite psalm is number 23. Dia katakan, Mazmur favorit saya adalah Mazmur 23. And the West Indian guy said, "I like Psalm 8. Dan orang India itu mengatakan, saya suka Mazmur 8. So I said, "Oh, that's nice." Dan saya katakan, oh itu bagus. And the American began to recite Psalm 23. Dan orang Amerika itu mulai membacakan Mazmur 23. And the Lord had given him the gift of a really loud voice. Dan Tuhan memberikan dia karunia untuk berbicara yang sangat keras. So he was sitting next to me. Dia duduk di sebelah saya. The Lord is my shepherd. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. I will not be in want. Saya tidak akan kekurangan. And I was quietly reading Psalm 19. Dan saya hanya diam-diam membaca Mazmur 19. Well, the air hostess came with coffee. Dan pramugarinya mulai datang dengan kopi. And when she got to our row, she didn't know what to do. Ketika dia tiba di barisan kami, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Because the American was only halfway through Psalm 23. Karena orang Amerika ini baru setengah jalan membaca Mazmur 23. So she put the brake on the trolley. Jadi dia pasang rem di trolinya, Joined her hands, lalu mengatupkan tangannya, closed her eyes, menutup matanya, and bowed her head. dan mulai menunduk. So I had the American shouting Psalm 23, Dan saya mendengar orang Amerika ini meneriakkan Mazmur 23. the air hostess praying, Pramugarinya mulai berdoa, and the West Indian man reading Psalm 8. dan orang India membaca Mazmur 8. The American finished Psalm 23. Orang Amerika ini selesai membaca Mazmur 23. The service of the coffee continued. Pramugarinya mulai melanjutkan melayani kopi. And he said to me, "What kind of Christian are you?" What kind? Kind of Christian. Oh, dia bertanya, Kristen apa kamu? I said to him, "I'm a Catholic." Saya katakan saya orang Katolik. He said, "You can't be. You? You cannot be." Oh, engkau tidak bisa. Cannot be. You cannot be a Catholic. Oh, Anda tidak mungkin bisa. Why not? Saya bertanya, mengapa tidak? He told me, "Catholics don't read the Bible." Dia katakan orang Katolik tidak membaca kitab suci. So I said to him, "Well, I'm reading the Bible." Saya katakan saya membaca kitab suci. I said, "Where's your Bible?" Dan saya tanya, di mana kitab suci kamu? "It's in my suitcase," he told me. Dia katakan di bagasi saya. I Di koper said, saya. "What kind of Christian are you?" Lalu saya tanya, Kristen macam apa kamu? He said, "I'm a Southern Baptist." Dia katakan saya dari gereja Baptis. And I said, "Oh." He said, "Where I live, Catholics don't read the Bible." Di tempat saya tinggal, orang Katolik tidak membaca kitab suci. So we started to have a long discussion Dan setelah itu kami mulai berdiskusi yang panjang. about whether Catholics read the Bible. Apakah orang Katolik membaca kitab suci? And he had a very interesting habit. Dan dia mempunyai minat, kebiasaan yang Everything I said, segala sesuatu yang saya katakan, he repeated. dan dia ulangi. And because of his loud voice, Dan karena suaranya yang besar,
everybody had the whole conversation. Semua orang mulai terlibat dalam pembicaraan. So when I said, I'm a Catholic, Jadi ketika saya katakan saya orang Katolik, he said, you're a Catholic? dia mulai berkata, engkau Katolik? And so the whole conversation was enjoyed by the whole aeroplane. Jadi pembicaraan itu sungguh dinikmati oleh seluruh penumpang pesawat. Eventually we landed in London Airport Lalu kami mendarat di airport London and went to get our suitcases. dan mengambil koper-koper kami. And I went to the opposite side Dan of saya- the luggage belt. Dan saya mengarah ke arah yang berlawanan dari luggage, dari tempat pengambilan bagasi. So I was on one side and he was right over on the other side. Jadi saya ada di satu sisi dan orang itu berada di sisi yang lain. That was a big mistake. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. He just shouted Dia berteriak and we continued the conversation. dan kami melanjutkan pembicaraan. And then a man went up to him. A man went up to him Dan seseorang laki-laki datang kepadanya and spoke to him. dan berbicara kepadanya. And I knew we'd hear what he said. Ayo. I knew we would hear what the man said Apakah kamu tidak mendengar apa yang orang itu katakan? because he would repeat it. Karena dia selalu mengulanginya. And I heard the American say, so you want to become a Christian? Lalu orang Amerika itu berkata, jadi kamu mau menjadi orang Kristen? And the man said, yes. Dan orang itu katakan iya. And the American said, you have to confess your sins, brother. Kamu harus mengakui dosa-dosa kamu, saudara. So everyone put their suitcases down. They thought, this is going to be interesting. Lalu saya letakkan bagasi saya dan saya mulai menantikan, wah ini pasti menarik. But then the American changed. Tetapi kemudian orang Amerika itu berubah. And he went to the man and put his hand around his shoulder. Lalu orang Amerika itu mulai mendatangi orang itu dan meletakkan tangannya di bahu orang itu. And very quietly, Dan secara perlahan, he helped him to pray a prayer of commitment to Jesus. dia mulai mengajak untuk berdoa penyerahan kepada Yesus. And he took out a small booklet from his pocket Dan dia mengambil sebuah buku kecil dari kantongnya and gave it to him. dan memberikan kepadanya. He wrote down his telephone number and address. Dia berikan nomor telepon dan alamatnya. He took the address of the man and wrote it down. Dia juga meminta alamat orang itu dan mencatatnya. He told him, I'll call you. Dia katakan, saya akan telepon kamu. I'll find a church for you. Saya akan carikan gereja untukmu. And you will have a great life with Jesus. Dan kau akan mempunyai hidup yang indah bersama Yesus. It was a wonderful moment. Itu adalah saat yang sangat indah. And I was watching. Dan saya memperhatikan. And then somebody tapped me on the shoulder. Dan ada sesuatu yang menyentuh pundak saya. And I turned and there was a man a little bit shorter than me. Lalu ada seorang laki-laki yang lebih pendek dari saya. And he whispered. Dan dia berbisik. He said, you're a Catholic. Engkau Katolik? I said, Heathrow Airport knows that. Saya katakan seluruh airport ini mengetahuinya. He said, I'm a Catholic too. Dia katakan saya juga Katolik. He said, at least I used to be. Dia katakan biasanya saya menjadi Katolik. He said, I haven't been to church for 20 years, Saya sudah tidak ke gereja selama 20 tahun. but I want to come back. Tapi saya mau kembali. What must I do? Apa yang harus saya lakukan? And I said to him, Dan saya katakan kepadanya, would you like me to pray for you? apakah kamu mau saya berdoa untukmu? No, he Dia said. katakan tidak. So I said, give me your address Lalu saya katakan berikan alamat kamu and your name, dan namamu. and I'll find the nearest church. Dan saya akan carikan gereja yang paling dekat. Will you go there? Dan kamu bisa pergi ke sana. Yes, he said. Dan dia katakan iya, baik. I'll go there to Mass on Sunday. Saya akan pergi ke sana untuk misa pada hari Minggu. So I was able to prepare the way for him. Jadi saya bisa menyiapkan jalan untuk dia. And he went to Mass on Sunday. Dan dia pergi ke misa pada hari Minggu. And as far as I know, he's still back in the church.
Dan sejauh yang saya tahu, dia tetap pergi Now. ke gereja. Why am I telling you the story? Mengapa saya ceritakan kisah ini? Number one, to keep you awake. Pertama, supaya membuat Anda terbangun. And number two, because the American Yang kedua, karena orang Amerika ini was a man with zeal orang yang penuh dengan semangat and faith. dan iman. And he wasn't ashamed Dan dia of being tidak Christian. malu-malu untuk menjadi orang Kristen. He was prepared on this aeroplane Dia sungguh-sungguh disiapkan di pesawat to shout untuk berteriak Psalm 23. Mazmur 23. And he was prepared Dan dia sudah siapkan for somebody to respond seseorang untuk menerimanya, untuk menanggapinya. because he had the booklet Karena dia punya buku-buku kecil and he was willing to help this man to come to faith in Jesus. dan dia ingin orang lain juga datang kepada Yesus. Now, I didn't get on that aeroplane that morning Dan saya tidak masuk ke pesawat itu pagi itu planning to evangelize everybody in the front of the plane. merencanakan untuk melakukan evangelisasi kepada setiap orang dalam pesawat. But maybe the American did, Tapi orang Amerika itu barangkali melakukannya. because everybody Karena semua orang dalam pesawat heard what he said mendengar apa yang dia katakan and listened to the psalm. dan mendengar tentang Mazmur 23 tadi. They had no choice. Mereka tidak punya pilihan. And sometimes zeal Kadang-kadang semangat is very important. sangat penting. Because of his zeal, Karena semangatnya two people came to the Lord. kepada orang-orang untuk datang kepada Tuhan. One for the first time, Untuk ada orang yang hanya pertama kali and the other one came back. dan yang seseorang kembali. That's a good result Itu adalah hasil yang baik. on a boring flight from Stockholm to London. Untuk perjalanan dari Stockholm ke London. So zeal and faith Jadi semangat dan iman are keys adalah to, kunci to a fruitful Christian life. untuk menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. We need to have the faith Kita butuh mempunyai iman and to be willing to express it, dan untuk menyatakannya. because it's the way we allow God Karena dengan cara itu kita membiarkan Tuhan to work in us and through us. untuk bekerja dalam kita dan melalui kita. Let me tell you another story. Saya ceritakan kisah yang lain. This is about a small boy called Ben. Ini mengenai seorang anak laki-laki kecil bernama Ben. Sue and I went to a parish in the south part of London. Ketika saya pergi ke sebuah paroki di London Selatan To speak at a Life in the Spirit seminar. untuk berbicara dalam seminar hidup dalam roh. After the talk, Setelah berbicara, they were going to have small groups, mereka punya sebuah kelompok. but the leader asked if we would be willing to pray for people who wanted prayer. Apakah kami bersedia untuk mendoakan orang-orang yang minta didoakan? So we sat at the back of the church. Jadi kami pergi ke belakang gereja. I was on one side to pray with the men, Saya berada di satu sisi berdoa and dengan seseorang. Sue was on the other side for Dan the istri women. saya ada di sisi yang lain. My first customer Orang yang datang pertama kepada saya, was a small boy age 7. orang yang kecil berusia 8 tahun. He had a hat pulled down over his eyes, Dia mempunyai kepala topi yang menutupi matanya and he was very serious. dan dia sangat serius. He came and sat next to me, Dia datang di sebelah saya. and he said to me, "My name is Benjamin, Dia mengatakan nama saya Benjamin, but you can call me Ben." tapi engkau bisa memanggil saya Ben. I said, "Ben, you're very welcome. Saya katakan Bel, baik. Why have you come?" Mengapa engkau datang? He looked at me like I was an idiot. Dia memandang saya seperti saya seorang idiot. "I've come for prayer." Saya datang untuk berdoa. "Did somebody send you for prayer?" Apakah seseorang mengirim Anda untuk datang?
Your mother or father? Ibumu atau ayahmu? No, Dia katakan tidak. I came myself. Saya datang sendiri. Oh, I'm very happy, Ben. Saya sangat gembira, Ben. So what can we pray for? Apa yang akan kita doakan, Ben? He said, my extremely bad behavior. Kebiasaan saya yang sangat jelek. I am very, very naughty. Saya sangat-sangat nakal. I said, tell me about your extremely bad behavior. Ceritakan kepada saya apa itu kebiasaanmu yang sangat-sangat jelek itu. He said, I'm bad at school. Dia katakan saya sangat nakal di sekolah. I'm bad at home. Saya nakal di rumah. I'm bad in church. Saya juga nakal di gereja. And if you were not here tonight, Dan kalau kamu tidak I'd be very naughty here. mendoakan, saya akan menjadi lebih nakal lagi. And I said, so what do you want to happen to your bad behavior? Jadi apa yang engkau harapkan dengan kebiasaanmu yang jelek itu? He looked at me as if I was an idiot again. Dia memandang saya seperti saya orang idiot lagi. I want Jesus to take it away. Saya ingin Yesus mengambil semuanya itu, dia katakan. So I said to him, Ben, do you want it to be taken away? Lalu saya tanya, Ben, apakah kamu sungguh-sungguh ingin Yesus mengambilnya? And he looked at me and he said, well, actually, that's the problem. Dan dia mulai katakan justru disitulah masalahnya. He said, I like being naughty. Dia katakan saya suka untuk menjadi nakal. I really enjoy it. Saya sungguh menikmatinya. I said, but you want it taken away? Tapi saya katakan, tapi kamu ingin supaya itu diangkat darimu, diambil Yes. darimu. Dia katakan Yes. iya. Do you believe that Jesus can help you? Saya tanya, apakah kamu percaya bahwa Yesus dapat melakukannya untuk kamu? He said, yes, because he loves me. Dia katakan iya karena dia mencintai saya. He doesn't want me to be naughty. Dia tidak ingin saya untuk menjadi nakal. So I said, Ben, if you don't want to be naughty, Lalu saya katakan, Ben, jika kamu tidak ingin menjadi nakal, Jesus can help you. Yesus dapat menolong engkau. So he said, okay, Dia katakan oke. I'm going to pray for you. Okay. Saya katakan saya akan berdoa untukmu dan dia katakan oke. So he closed his eyes and joined his hands. Lalu dia mulai menutup matanya dan mengatupkan tangannya. So I put my hand on his shoulder and started to pray. Dan saya mulai menumpahkan tangan di pundaknya dan mulai berdoa. After about a minute, he opened his left eye. Setelah beberapa menit dia mulai membuka mata kirinya. I said, did you want to say something, Ben? Saya tanya, apakah engkau mau mengatakan sesuatu, Ben? Is it working? He asked Lalu dia me. bertanya, apakah ini bisa berhasil? I said, Ben, if you want it to work, it'll work. Lalu saya katakan, Ben, kalau kamu mau ini berhasil, ini pasti berhasil. Okay. Dia katakan, oke. Anyway, we finished the prayer Setelah kami selesai, and he ran off. dan dia pergi, And when Sue and I were leaving at the end of the evening, dan ketika saya dan Su istri saya akan pergi meninggalkan tempat he itu, came running up to me. Ben mulai datang berlari ke saya. He said, Charles, Dia Charles, katakan, Charles, it's working so far. ini berhasil sejauh ini. I said, Ben, it'll work. Lalu saya katakan, Ben, ini pasti berhasil. Ben had faith, Ben punya iman. 7 years old. 7 tahun, usia 7 tahun. He knew that Jesus loved him. Dia tahu bahwa Yesus mencintai dia. He knew that Jesus was powerful. Dia tahu bahwa Yesus sangat berkuasa. He knew that Jesus could help him with his problem. Dia tahu bahwa Yesus dapat menolong dia mengatasi masalahnya. And he was willing to trust Jesus. Dan dia bersedia untuk mempercayakan hidupnya pada Yesus. Ben was a boy with faith. Ben adalah anak laki-laki dengan iman. I'm looking forward to the next time I see him. Saya mencari kesempatan untuk bisa bertemu lagi di lain kesempatan. I don't know when that'll be, Saya tidak tahu di mana dia berada, but I bet tapi saya yakin Ben has gone on in his faith. Ben berjalan terus dalam imannya. I don't think he'll be the best behaved boy in his school. Saya mungkin dia tidak menjadi orang yang punya kebiasaan yang baik di sekolah, sangat baik di sekolahnya. But you see, he was willing to say yes to God. Tapi paling enggak dia mau mengatakan iya pada Tuhan. And he knew that anything is Dan dia- possible Dia tahu bahwa segala sesuatu sangat mungkin
if we trust the Lord. Kalau kita percaya pada Tuhan. In Mark chapter 11 and verse 22, Dalam Markus 11 ayat 23, Jesus says, Yesus berkata, have faith in God. milikilah iman dalam Tuhan. Now, we have faith in Kita semua all mempunyai kinds iman. of things. In all kinds of things. Dalam segala sesuatu. When you get on an aeroplane, Ketika kita berada dalam pesawat terbang, you trust that the pilot knows how to fly. kita percayakan hidup kita ke tangan pilot yang mengemudikan pesawat. When you go to see your doctor, Ketika kita pergi ke dokter, you believe he or she knows what they're doing. kita percaya bahwa dia dapat melakukan tugasnya. If you get on a bus, Ketika kita naik bus, you believe that the driver can drive it. kita percaya bahwa supirnya bisa mengemudikan. So why don't we trust God? Jadi mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? But people often do not trust the Lord. Bahkan banyak orang yang tidak percaya And pada we try Tuhan. to fix it ourselves. Bahwa dia bisa memperbaiki hidup kita. Listen to Hebrews 11 verse 1. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. The question it is answering is, what is faith? Ini adalah jawaban dari apa itu iman. And the writer says this. Dan tertulis seperti ini. It is the confident assurance. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. That what we hope for Dan yang kita harapkan is going to happen. dan akan terjadi. It's the evidence Ini adalah keyakinan of things we cannot yet see. untuk segala sesuatu yang belum kita lihat. God gave his approval Tuhan memberikan bukti-buktinya to people because of their faith. kepada orang-orang yang mempunyai iman. And if you read Hebrews chapter 11, Dan kalau saudara membaca Ibrani bab 11, you have a list of people. Anda punya orang-orang, A list of people. daftar orang-orang, Noah, Nuh, Abraham, Abraham, Gideon, Gideon, etc. dan seterusnya. And if you think of Noah for a minute, Dan kalau saudara mengingat Nuh untuk beberapa saat, God says to Noah, build an ark. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera. So he starts work. Dan dia mulai melakukan itu. Now imagine it's you. Dan bayangkan itu adalah Anda. And God says, build an ark. Lalu Tuhan perintahkan bangunlah bahtera. So in your backyard, Dan di halaman belakang rumah Anda, you get wood and nails, Anda punya kayu dan paku. and you start building an ark. Dan Anda mulai membangun bahtera. And your next door neighbor looks across Dan tetangga Anda mulai melihat, and says, what are you doing? apa yang sedang kau lakukan? And you say, I'm building an ark. Lalu saudara katakan, saya sedang membangun bahtera. Why are you building an ark? Mengapa perlu membangun bahtera? Because God said. Lalu kita katakan karena Tuhan yang memerintahkan. Oh, I see. Lalu tetangga kita mengatakan, oh begitu. God said you should build an ark. Tuhan memerintahkan engkau supaya membangun bahtera. So you're building it in your backyard. Jadi engkau membangun ini di halaman belakang rumahmu. Why are you building it? Mengapa engkau bangun ini? There's going to be a big flood. Karena akan ada banjir besar. How do you know that? Lalu dia tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? God said. Lalu kita katakan, Tuhan yang mengatakan. God said there was going to be a flood. Oh, Tuhan mengatakan akan ada banjir besar. Who was right? Siapa yang benar? Noah or his neighbor? Nuh atau tetangganya? Noah had faith. Nuh mempunyai iman. He did what God asked even though it looked ridiculous. Dia percaya meskipun ini sangat aneh. Faith is expecting God to do what he has said. Iman adalah mengharapkan Tuhan untuk berbuat sesuatu. So it's not a jump into the darkness. A jump
Jadi bukan suatu lompatan ke dalam kegelapan, It's a response to a promise. tapi tanggapan atas janji. But lack of faith will limit what God can do. Tapi keterbatasan iman akan membatasi Tuhan berkarya dalam diri kita. The Hebrews wandered in the wilderness for 40 years. Orang-orang Yahudi berjalan di dalam padang gurun selama 40 tahun. Because they didn't believe God. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. They saw with their eyes Mereka melihat dengan mata mereka what they thought was an impossible situation. apa yang mereka lihat adalah situasi yang tidak mungkin. So they didn't go into the promised land. Jadi mereka tidak masuk ke dalam tanah yang terjanji. And it took 40 years. Dan itu memakan waktu 40 tahun. And that generation, almost all were dead before they went in. Dan semua generasi itu hampir semuanya mati sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. If you have even a tiny bit of faith, Bahkan kalau Anda punya iman yang kecil saja, use it. gunakanlah itu. Act upon it. Act on it. Berkaryalah, bertindaklah dengan itu. Pray on it. Berdoalah dengan itu. Speak on it. Berbicaralah dengan itu. Take action. Lakukan aksi. The parable of the talents Perumpamaan tentang talenta teaches us mengajarkan kita that those who use what God has given mereka yang mempraktekkan atau mempergunakan will be yang given diberikan oleh even Tuhan more. akan diberikan bahkan lebih. Those who don't use it Mereka yang tidak menggunakannya will lose it. akan kehilangan. Do you want to lose faith? Apakah Anda akan mau kehilangan iman? Do you want to lose your zeal? Apakah Anda mau kehilangan semangat Anda? Or do you want to be people of faith? Atau Anda mau menjadi orang-orang yang mempunyai iman? Put your hand up if you want to be a person of faith. Angkat tangan saudara kalau Anda mau menjadi orang-orang yang penuh dengan iman. If there's anybody with their hand down, Orang-orang yang menaruh tangannya ke bawah, they're probably asleep. mungkin dia sedang tidur. So lift it up for them. Jadi tolong angkat tangan dia. Because I'm sure they want to be people of faith. Karena saya yakin mereka juga ingin menjadi orang-orang yang beriman. So Lord, I pray that everybody with their hand in the air Jadi saya berdoa kepada Tuhan supaya tangan-tangan yang terangkat di udara will be blessed with akan diberkati ever increasing faith. dengan pertumbuhan iman. Amin. Bahkan Even those whose hands have only got this far. bahkan mereka yang hanya mengangkat sedikit It tangannya. just means your faith needs to be practiced a little bit. Itu berarti saudara harus praktekkan iman saudara. How do we feed our faith? Bagaimana kita menumbuhkan iman kita? How do we make it grow? Bagaimana kita menumbuhkan iman kita? Use it. Gunakan, Use it. gunakan, Use it. gunakan. Keep using it. Teruslah gunakan itu. Of course we must pray. Tentu saja kita harus berdoa. Of course we must read the word of God. Tentu saja kita harus membaca firman Tuhan. Of course we must come for the sacraments. Tentu saja kita harus datang ke sakramen. Of course we must study. Tentu saja kita harus belajar. We must witness. Kita harus bersaksi. We must serve. Kita harus melayani. But we must step out in faith. Tapi kita harus melangkah dalam iman. Put it into action. Lakukan dalam aksi. And do it with zeal. Dan lakukan dengan penuh semangat. Don't be embarrassed about it. Jangan malu-malu melakukannya. My American was not embarrassed. Teman Amerika saya tidak malu-malu melakukannya. I was a bit embarrassed, Saya sedikit malu, but he wasn't. tapi dia tidak. There are three kinds of faith. Ada 3 macam iman. Number one is believing. Yang pertama adalah iman percaya. This means that you believe that God exists, Itu berarti saudara percaya bahwa Tuhan itu ada, that He created you, bahwa Dia menciptakan saudara,
that he loves you, bahwa dia mengasihi saudara, that he sent Jesus to die for you, bahwa dia mengutus Yesus untuk datang menyelamatkan saudara, and believing faith dan iman percaya gets us into relationship with God. membawa kita ke dalam relasi dengan Tuhan. What does it do? Apa yang diperbuat? Gets us into relationship. Membawa kita ke dalam hubungan We relasi. know we are sons and daughters. Menjadikan kita putra dan putrinya. Second kind of faith Iman yang kedua is trusting faith. adalah iman yang menyerah, percaya, Okay. percaya. Trusting. Percaya. We have a little pasrah. discussion here about language. Are we okay with him now? Is he got Iman it? yang berserah kalau nggak salah. Okay, trusting faith. Trusting faith, trusting. That means that we believe God will be faithful to us, Kita percaya bahwa Tuhan akan setia kepada kita, that he will keep his promises, bahwa Dia akan memenuhi janji-janjinya, that everything will be okay. bahwa semua akan baik adanya. We trust him. Kita percaya kepada Dia. Do you trust the Lord? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Lord, we trust you. Tuhan, kami percaya kepadamu. That's good. Itu baik. But the third kind of faith Tapi iman yang ketiga is expectant faith. adalah iman yang penuh pengharapan. We expect God to do things, Kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu to act in our lives. untuk bertindak dalam hidup kita. We expect him to work in us and through us. Kita mengharapkan Dia bekerja dalam kita dan melalui kita. We expect that when we step out in faith, Kita percaya ketika kita melangkah dalam iman, that he's there, bahwa Dia ada di situ. that he'll be with us. Bahwa Dia akan ada bersama kita. Young Ben had expectant faith. Yang Ben, Oh, a little boy. Ben muda mempunyai iman yang penuh pengharapan ini. Peter Petrus had expectant faith mempunyai iman yang penuh pengharapan ini. for a short time. Untuk waktu yang singkat. You know, when he stepped out of the boat onto Ketika the dia water, melangkah dari perahu dan berjalan di atas air, the disciples were in the boat. murid-murid yang lain ada di perahu, It was quite windy, sedikit berangin, and they saw this figure dan dia melihat gambaran ini walking on the water, berjalan di atas air, and they were afraid. dan mereka takut. And then one of them said, "It's the Lord." Dan salah satu dari mereka mengatakan, itu Tuhan. And Peter Dan Petrus, says, "Lord, if it's you, Tuhan, jika itu adalah Engkau, tell me to come to you." suruhlah aku datang kepadamu. Now, he didn't think about that before he said it. Dia tidak berpikir dulu sebelum ia mengatakannya. Peter was a fisherman. Petrus adalah seorang nelayan. He didn't go for a stroll on the water whenever he felt like it. Dia biasa berjalan di atas air ketika menarik jalannya. He didn't think. Dia tidak berpikir. He just instinctively spoke. Because He just Karena itu adalah instingnya. because he trusted the Lord. Karena dia percaya itu adalah Tuhan. If it's you, Lord, say so and I'll come. Jika itu Engkau Tuhan, berkatalah dan aku akan datang. And then he heard the reply, Dan dia mendengar jawaban. "Come." Datanglah. Now he has to do something. Sekarang dia harus melakukan sesuatu. He has to put his leg Dia harus mengangkat kakinya over the side of the boat dari sisi perahu onto the rough water. di air yang bergejolak. And he must have thought, "I wish I hadn't said that." Dia dalam hatinya barangkali berkata, aduh, seharusnya saya tidak mengatakan itu. And I wonder what his friends in the boat said. Saya membayangkan apa kira-kira pikiran dari teman-teman yang ada di perahu. The Bible doesn't tell us, Kitab suci tidak menuliskan apa-apa. but they wouldn't have been normal if they didn't say something. Tapi tidak normal kalau mereka tidak berkata sesuatu. I think they said, "Go on then." Saya yakin mereka berkata, pergilah teman.
You said it, get on with it. Engkau mengatakannya, maka lakukan itu. And bless him, he steps out of the boat Dan dia melangkah dari perahu, and he starts to walk on the water dan dia mulai berjalan di atas air, towards Jesus. mengarah kepada Yesus. Now the Bible says Dan kitab suci mengatakan, that when he felt the wind ketika dia merasakan tiupan angin, and he saw how rough the water was, dan ketika dia melihat bahwa bagaimana air mulai he bergelombang, took his eyes off Jesus. dia mulai tidak lagi menatap Yesus. So he looked down Dia memandang ke bawah, and immediately began to sink. dan sekejap itu dia mulai tenggelam. And he shouts out to the Lord, Dan dia mulai berteriak kepada Tuhan, and what he shouts is the most sensible thing he could have said. dan apa yang dia teriakan adalah sesuatu yang sangat sensibel yang dapat dia lakukan. He shouts out, "Save me." Dia katakan, selamatkan aku. He's asking the Savior of the world to save him. Dia berteriak untuk menyelamatkan dia dari dunia. Must be the best person to save you. Yesus adalah orang yang paling baik untuk menyelamatkan kita. Jesus takes him by the hand and pulls him up Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat dia ke atas, back into the boat mengantar dia kembali ke perahu. and says, "Oh, you of little faith." Oh, kamu orang yang punya iman yang kecil. I've always felt that was a very hard thing to say. Saudara, saya kira itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikatakan. Peter had got out of the boat. Petrus sudah melangkah dari perahu. That required faith Itu membutuhkan iman and walk towards Jesus. dan berjalan melangkah menuju kepada Yesus. So he had faith, Jadi dia punya iman, but not enough. tapi tidak cukup. He needed more. Dia perlu lebih. Actually, a friend of mine says Seorang teman saya mengatakan, he didn't just take his eyes off Jesus. dia tidak hanya tidak lagi memandang Yesus, He also turned round to look at the guys in the boat. tapi dia berputar melihat teman-temannya di perahu. And he said, "Look, I'm Lalu dia walking on water." lihat, saya berjalan di atas air. And then he sank. Dan dia tenggelam. But the guy had faith. Tapi orang ini punya iman. And he started at least with that faith. Dan paling tidak dia mulai dengan imannya. So even if you have a small amount of faith, Jadi meskipun saudara punya iman yang kecil, act on it bertindaklah and trust the Lord. dan percaya kepada Tuhan. Our faith overcomes the world. Iman kita mengalahkan dunia. Because you see, faith sees what is invisible. Karena iman dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Faith believes what is incredible. Iman What is incredible? What you can't believe. sesuatu yang tidak kita percaya, yang tidak mungkin. And faith does what is impossible. Dan iman dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin. When our faith is in the Lord. Ketika iman kita kepada Tuhan, Our faith rests on the promises of God. iman kita ada pada janji-janji Tuhan. It doesn't rest on my opinion, Tidak pada pendapat-pendapat kita, doesn't rest on your opinion, tidak pada pendapat-pendapat saudara, it doesn't rest on my ideas about God, tidak pada ide saya tentang Tuhan, it doesn't rest on how I feel about things. tidak pada perasaan saya tentang It sesuatu, rests upon the promises that God tetapi has made. berdasar pada kitab suci, pada janji-janji dari Tuhan. And that's why we can trust Him. Itulah sebabnya kita dapat mempercayai Dia. The world does not often read its Bible, Dunia seringkali tidak membaca kitab suci, but it does read its Christians. tapi dia membaca tentang kekristenan. The world will read you and me. Dunia membaca saudara dan saya It will look at what we do. dan melihat apa yang kita lakukan It'll look to see if we do what we say. dan melihat apakah kita berbuat apa yang kita katakan, And through that, dan melalui itu it will begin to look for the God we serve.
dan mulai memandang Tuhan yang kita layani. Dear brothers and sisters, we have to have zeal. Kitab suci mengatakan kita perlu mempunyai semangat. We need our faith Kita perlu punya iman to be put into action. untuk melangkah dalam suatu aksi. Let me conclude with Pope Benedict. Biar saya mencoba untuk menyimpulkan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus. Maybe I should rephrase that. Maybe I should say that a different way. Oh, mungkin saya harus mengatakan dengan cara yang lain. It sounds like I'm finishing with Pope Benedict. Karena kalau saya mulai menyinggung tentang Paus Benediktus, sepertinya saya akan berakhir. Let me give the last word to Pope Benedict. Saya akan mengatakan kata terakhir yang disampaikan Paus Benediktus. On October the 21st, 2009, Pada bulan Oktober tahun 2009, he said this: dia mengatakan ini. faith is above all a personal, intimate encounter with Jesus. Iman adalah sesuatu relasi yang intim, intimate Encounter. dan penemuan dengan Yesus. To experience his closeness. Untuk menemukan atau mengalami kedekatannya. To experience his friendship. Untuk mengalami persahabatan dengannya. To experience his love. Untuk mengalami kasihnya. Only in this way Hanya dengan cara ini do we learn to know him even more kita dapat mengenal dia lebih lagi. and to love and follow him even more. Dan mengasihi dan mengikuti dia lebih lagi. May this happen to each one of us. Semoga ini terjadi pada setiap dari kita. So may we all have Semoga semua dari kita this personal, intimate relationship with Jesus. relasi pribadi yang intim dengan Yesus. This is where our faith is rooted. Disinilah iman kita berakar. May we experience this closeness, Semoga kita mengalami kedekatan ini, this friendship, persahabatan ini, and this love. dan kasihnya. And may we learn to know him more and more. Dan biarlah kita selalu belajar mengenal dia lebih dan lebih lagi. To love and follow him more. Untuk mengasihi dan menemukan dia lebih lagi. And my prayer for us today Dan doa saya kepada kita semua hari ini, is may we all semoga kita semua be filled with zeal dipenuhi dengan semangat for the Lord, our Savior, and our King. untuk Tuhan dan Raja kita, penyelamatan Raja kita. And may we put into practice Dan agar kita melangkah di dalam mempraktekkan whatever faith we have, apapun iman yang kita miliki. even if it's small. Bahkan kalau itu hanya kecil, Use it, gunakanlah and it will grow. dan itu akan bertumbuh. So how do you feel about zeal? Jadi apa yang saudara rasakan tentang semangat? How many of you are zealous? Berapa orang dari saudara adalah tenaga sales? About 20. Sekitar 20. We go back to the beginning and do it again. Kita mulai dari awal lagi. Oh, sorry. Berapa orang dari saudara yang disemangati, maaf. Berapa orang dari saudara yang disemangati tadi dia katakan hanya 20, berarti kita harus mulai lagi dari awal. Maybe he should do it. We need to be full of zeal and full of faith. Kita harus penuh dengan semangat dan penuh dengan iman. So Lord, I pray this afternoon Jadi Tuhan, saya berdoa sore hari ini that every one of us supaya setiap dari kami will grow in faith, akan bertumbuh di dalam iman. that you will fill each one of us with a new zeal, Supaya engkau memenuhi semua dari kami dengan semangat. a new zeal for the gospel, Semangat yang baru tentang a Injil. new zeal for those who are lost, Semangat yang baru untuk mereka yang hilang. a new zeal for those who do not know you, Lord. Semangat yang baru untuk mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. And may our faith grow, Dan semoga iman kita our bertumbuh. relationship with you grow, Relasi kami dengan Engkau bertumbuh. and may we see the fruit Dan biarlah kami melihat buah-buah as we walk in faith ketika kami melangkah di dalam iman day by day.
hari demi hari. Amen? Amin. Amen. Thank you. Terima And kasih. Thank you. Praise the Lord. Thank you.